Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Y con esto empezamos con la clase del día de hoy de preguntas y respuestas con nuestro querido Sheikh. Y empezamos con la primera pregunta, donde dice lo siguiente. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Es de una hermana... يا شيخ عمر، نعم تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السنة ألا تبدأ بالبسملة دون الحمدلة. السنة تقول مثلا بسم الله سرا وتجهر بالحمدلة، ثم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم جهرا. بارك الله فيك. لم أكن أعلم ذلك يا شيخ. لا جزاك الله خيرا. حنا إخوة تناصح وتعاون، الله يوفقك. الحمد لله، عمري ما سمعت. شكرا، جزاك الله خيرا. نعم. إذا أبدأ من جديد إذن. نعم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y empezamos con las clases del día de hoy con nuestro querido Sheikh de preguntas y respuestas de temas diversos. Y empezamos con la primera pregunta. أبدأ بأول سؤال يا شيخ. نعم. بسم الله. Entonces la primera pregunta dice lo siguiente. Es de una hermana conversa española que nos comenta que ha pedido a imames de España ayuda para que sean su wali, para que sean su guardián, y estos se han negado, los que ha conocido. Y hay que tener en cuenta que en España pues hay pocas mezquitas apegadas a la sunna, etcétera, y que no todas las mezquitas son libres. También hay que tener en cuenta que en este país la poligamia o poliginia está prohibida, es decir, tener más de una esposa. Entonces, esta mujer ha intentado con imames también de Reino Unido, pero tampoco han aceptado. Básicamente, a ella le gustaría saber qué alternativas podría tener para poder conocer a un hermano piadoso y poder llevar a cabo el matrimonio. También pregunta si es posible crear una comunidad donde haya grupos pues, que publiquen perfiles donde piden los datos del wali, etc. Y poder acceder pues, a estas páginas para también buscar esposo de esta forma, aunque su problema es que no tiene wali, no tiene guardián. Entonces busca pues, alternativas a su situación. نعم. يا شيخ السؤال يقول هي أخت دخلت في الإسلام، أخت إسبانية دخلت للإسلام، وتقول أنها عندها مشكلة وأنها ليس لها ولي مسلم، ليس لها أب أو أخ أو جد، ليس لها ولي مسلم، وهي تذهب وذهبت إلى أئمة من أئمة المساجد، وكلهم الذي رأت هي رفضوا أن يكونوا وليا لها لكي تستطيع أن تتزوج أو تبحث عن رجل صالح لكي تتزوج به. فسؤالها ما الحل الذي تستطيع أن تقوم به، وهل يجوز أيضا أن تتصل في مواقع إنترنت حيث إذا وضعت حيث إذا دخل وليك يستطيع أن يرى يعني شباب في هذه الموقع ولكي يقدمهم للزواج له. وللاختصار سؤالها يعني ليس لها ولي وكيف تستطيع أن تجد حلا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فإنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج ولا يكون زواجها صحيحا إلا بشروط النكاح. ومن شروط النكاح الولي، وقد تساهل كثير من النساء في أمر الولي، وهذا لا يجوز شرعا، بل يشترط لصحة النكاح أن يكون الولي موجودا، أو يشترط أن يأذن الولي بالنكاح. نعم. نعم. Entonces, las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lo primero para esta pregunta que hay que conocer es que la mujer no se le es permitido casarse ni su boda sería válida sin cumplir con las condiciones del nikah, con las condiciones del matrimonio. Y entre estas condiciones del nikah, una de ellas es la presencia del guardián, del wali
de esta mujer. Y es que muchas mujeres hoy en día pues han tomado como algo de poca importancia este asunto, cuando es algo de suma importancia, ya que sin esto no es válido este matrimonio. No. نعم. والدليل على أنه يشترط الولي في النكاح ما ثبت عند الخمسة إلا النسائي عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي. وثبت عند ابن أبي شيبة وابن عباس أنه قال لا نكاح إلا بولي. وثبت عن عمر عند المزني أنه قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. فدل هذا الحديث والأثران عن الصحابي على أن الولي شرط في النكاح. نعم. نعم. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que la presencia del walí, la presencia del guardián, es una condición para el nikah, para el matrimonio? Entonces vemos que vemos reflejado en los cinco auténticos, excepto el del Nasaí, que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: no hay nikah sin walí. También tenemos reflejado de Ibn Shayba y Ibn Abbas lo mismo de la narración de no hay nikah sin wali. También vemos que reflejado de Omar en el Muzani que no hay nikah sin wali y dos testigos. Entonces, estas evidencias nos indican que el wali, que el guardián de la mujer, es una condición para la validez del nikah, del matrimonio. نعم. وقد دل القرآن على اشتراط الولي. قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقد ثبت في البخاري عن معقل بن يسار أن رجلا امتنع أن يزوج أخته فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فزوجها. وجه الدلالة أنه لو كان في الشريعة يجوز للمرأة أن تزوج نفسها لما زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وعاب على أخيها عدم تزويجها، فدل على اشتراط الولي. نعم. نعم. Entonces, también encontramos evidencias de esto en el Corán, de la condición de que el wali es una condición para el matrimonio, donde Allah subhanahu wa ta'ala, en la traducción aproximada del significado, donde dice: si divorciáis mujeres y llegan a su ajal, prohibáis que se casen con sus esposos. Entonces, vemos reflejado de un hombre, en los tiempos del profeta sallallahu alaihi wasallam, que se negó a casar a su hermana. Entonces el profeta la casó. Entonces, ¿de qué sacamos de esto? Básicamente el asunto es que si para la mujer fuese permitido casarse a sí misma, o sea, ella misma ofrecerse para el matrimonio y casarse, no habría sido necesario que el profeta sallallahu alaihi wasallam mismo la casara a ella, la diera en matrimonio. Na- ويشترط في الولي شروط منها أن يكون مسلما، فلا يجوز للكافر أن يكون وليا لمسلمة، لقوله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ولقوله والذين كفروا أولياء بعض والذين كفروا بعضهم أولياء بعض. فمفهوم مخالفة أنهم ليسوا أولياء للمؤمنين. وقد أجمع العلماء على أن الكافر لا يكون وليا لمسلمة، حكى الإجماع بالمنذر. واتفق علماء المذاهب الأربعة على أن المسلم لا يكون وليا لكافرة. نعم. No. Entonces, también el tema del wali tiene unas condiciones de quién puede ser wali, quién puede ser el guardián. Uno de estos es que sea musulmán. Entonces, no es válido para un kafir, para un incrédulo, el ser el wali, el guardián de una musulmana. Como dijo Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, donde la traducción del significado dice lo siguiente: los creyentes y las creyentas son aliados entre ellos.
Y también dice los incrédulos son aliados entre ellos. Entonces, se entiende que los incrédulos no se consideran walís de los creyentes, no se pueden considerar como walís. نعم. والولي كالتالي: الأب المسلم، فإن لم يكن موجودا بموت أو بغيابه غيابا لا يمكن الاتصال به، فإنه ينتقل إلى الجد من الأب، لا الجد من الأم وإنما الجد من الأب. فإن لم يكن فينتقل إلى الابن، فإن لم يكن موجودا فينتقل إلى الأخ الشقيق، أي الأخ لأب وأم. فإن لم يكن موجودا فينتقل إلى الأخ لأب. ثم الأقرب فالأقرب كالعم كالعم وابن العم إلى آخره. لكن لا تكون الأم ولا الخوال أولياء، وإنما الولي يكون من جهة الأقارب من جهة الأب. نعم. Nada. Entonces, el walí es como, por ejemplo, el padre, ¿de acuerdo? El padre musulmán de esta persona. Y si no está, ya sea por muerte o por ausencia, de forma que no se pueda contactar con él, pues pasa a ser el walí el abuelo de parte paterna solo, es decir, el padre de el padre. Y si no está este abuelo, pues pasa a ser el hijo. Y si no está, pues pasa al hermano de la mujer, al hermano de parte, o sea, hermano suyo de padre y madre. Si no está, pues a un hermano de que sea solo hermano de a través del padre nada más. Y si no está, pues pasa a lo más cercano y así que haya pasando al tío paterno y a los tíos paternos, etcétera. Muy importante que la madre o los tíos maternos o la familia del lado materno no son guardianes, no son walís, sino que solo del lado paterno. نعم. فالولي يكون من الأقارب من جهة العصبات، والعصبات هم الأقارب من جهة الأب كما تقدم، لما ثبت عند البيهقي عن علي أنه قال: إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى. ومعنى نص الحقائق أي أدركنا. ثم وبعد الأقارب من جهة العصبات يعني العم وابن العم وابن العم وهكذا، فإن لم يكن أحد منهم فينتقل السلطان الحاكم أو نائبه. وفي البلاد الإسلامية كثيرا ما يوكل السلطان الأمر إلى القضاة. والدليل ما صح عند المزني عن عمر أنه قال: لا نكاح، لا تنكح المرأة إلا بإذن وليها، إلى أن قال أو السلطان. وصح عند ابن أبي شيبة والمزني عن ابن عباس أنه قال: لا نكاح إلا بسلطان. نعم. شيئا يا شيخ لكي أعلم هل فهمته جيدا. السلطان يمكن أن يعني يعطي هذا للحاكم. لا، السلطان هو الحاكم، يعطيه هو للقضاة. الحاكم للقضاة يعني في هذا. البلاد الإسلامية يكون السلطان يوكل مثل الملك عندنا سلمان لا يتولى هذا، يوكل الأمر للقضاة. يوكل للقضاة. طيب لكي أتأكد. جزاك الله خيرا. Entonces, el walí es de los cercanos de la familia del lado paterno. Entonces, es muy importante que después de los cercanos del lado paterno, como es el tío, el hijo del tío, etcétera, si al final no se encuentra a nadie de ellos, ¿de acuerdo? Si no hay nadie de ellos, el tema del walí, del guardián, pasa a manos del sultán, el gobernador, ¿de acuerdo? En el país musulmán pasa para el gobernador. ¿Qué pasa? También es válido para los gobernadores el delegar estas cosas a los jueces. Por ejemplo, en un país musulmán, el gobernador tiene la responsabilidad o tiene el cargo
o la potestad para poder tomar el papel de wali si no hay nadie más, y lo pueden delegar esto a los jueces para que ellos se encarguen de ello. También vemos reflejado de Muzani y de Ibn Abbas, donde nos mencionan que no hay nikah sin, en la narración, no hay nikah sin sultán. نعم. فإن لم يكن السلطان مسلما بل كان كافرا أو كانوا في دولة كافرة وليس لها من العصبات أحد على ما تقدم بيانه والسلطان كافر، فإنها تختار من المسلمين من يكون وليا لها، كما ثبت عند عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن سيرين قال: لتلي رجلا أمرها فيزوجها، واستدل بقوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. نعم. Entonces, es importante si el sultán no es musulmán, sino es kafir, incrédulo, o está en un país incrédulo para empezar y no tiene a nadie, como es el caso de la hermana de la pregunta, entonces debe de escoger de entre los musulmanes a alguien, a un hombre que sea wali para ella, que sea un guardián para ella. Y vemos reflejado de Ibn Razak y Ibn Shayba, que nos narran de Ibn Sirin, que se le dijo que tome como wali a un hombre para que la case. Y toman de evidencia para esto, donde Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, con la traducción del significado, donde dice, de algo del significado, donde dice, y los creyentes son wali entre ellos. نعم. والأفضل والأحسن والأفضل أن يكون الرجل، أن يكون الذي تختاره رجلا له مكانة، كأن يكون إمام مسجد أو رئيس مركز أو نحو ذلك، أو مشهورا بالعلم. هذا أفضل وأحسن، لأن الناس يقبلون كلامه، وإلى غير ذلك من المعاني. نعم. Ya. Entonces también lo mejor es que el hombre que escoja sea alguien que tenga pues cierto estatus, sería lo mejor, como por ejemplo un imán de una mezquita, un presidente de la asociación, o alguien conocido por su estatus, es decir, alguien conocido por su conocimiento, etcétera, para que sea alguien también pues que se acepten sus palabras. Ya. وإذا كان النظام في بعض الدول لا يسمح بالزواج، أو يخشى الرجل على نفسه، أو تخشى المرأة أو يخشى الرجل على نفسه إذا تزوج أن يعاقب من جهة النظام إلى غير ذلك، فتتصل على رجل من المسلمين وطلبة العلم خارج البلد. لنفرض أن في دولة ما لا يسمح بأن يكون أحد وليا، ولو كان وليا فإن فيها عقوبة أو شيئا من ذلك، فتتصل سرا على رجل من المسلمين خارج البلد فتجعله وليا لها، ويأتي الشاهدان ويحضر الزوج ويتم العقد. نعم. واضح يا أخوي عمر؟ واضح يا شيخ. نعم تفضل. Entonces, si en algunos países no se permite el matrimonio, o por ejemplo se teme a alguien que se le moleste o le pase algo en el país por las leyes del país, se lleva a cabo ese matrimonio de esa forma, o veamos, por ejemplo, en el caso que no se permite tener un wali en algún país, ¿de acuerdo? Veamos el ejemplo en el que no se permite tener un wali y la persona tendría un problema si se hace de esta forma. Entonces, que contacte con algún musulmán fuera del país y que éste tome el papel de wali para ella, para este matrimonio. نعم. أما أن تعرض المرأة نفسها وأن تعرض صورتها في المواقع، فأنا لا أنصح بهذا، وإنما أنصح إذا بالإمكان أن تعرف دون هذا فهو أحسن، وإذا لم يمكن عن طريق المواقع ونحوها فتضع معلوماتها دون أن تضع صورتها وأشياء مثل هذه. تضع المرأة معلوماتها، وإذا أراد الله شيئا أتمه سبحانه. أسأل الله لي
ولكم ولأولادنا ذكورا وإناثا ولأولاد المسلمين ذكورا وإناثا الزواج والعفاف وهو أرحم الراحمين. Amén. Entonces, también que si la mujer, o sea, para el tema de que hemos comentado las páginas web para el matrimonio, nos comenta el Sheikh que la mujer se muestre en estas páginas, el Sheikh no lo aconseja. Y dice que si se usan estas webs para buscar matrimonio, que al menos ponga su información, pero no se muestre en fotos ni nada por el estilo. Y pide a Allah subhanahu wa ta'ala que bendiga a todos los musulmanes con esposos y esposas piadosos y les facilite. نعم هل أستطيع أن أن أضيف في السؤال يا نعم شيخ هناك أيضا في السؤال نعم تفضل. نعم الأخت أيضا سألت يعني في هذه المواقع في الإنترنت أم، يجب أن تضع يعني معلومات وليها وكما قلنا ليس عندها ولي فهل إذا فعلت هذا هل يستطيع لها أن تضع معلومات الولي الذي تتخذ من المسلمين؟ إلا إي نعم، تقول أنا مثلا وأيضا ليس لي ولي لأنه لا قرابة لي من المسلمين وأنا في دولة كافرة ليس الحاكم مسلما فاخترت فلانا ووافق على أن يكون وليا لي. نعم. Entonces, para la parte de la pregunta donde dice que hay webs, que hay grupos, por ejemplo en Reino Unido, etcétera, donde publican perfiles, pero te piden los datos del wali. Aquí el señor nos comenta que no habría problema que esta persona que ella tome como wali para ella, para que se lleve a cabo el matrimonio, si lo acuerda, pues no habría problema y puede poner sus datos ahí. También, para terminar, la parte final nos comenta las alternativas a la situación y si es posible crear webs o canales donde para los conversos pues, se les pidan a los hermanos dejar un contacto femenino de su familia para contactar mediante este familiar. والسؤال الأخير يا شيخ في هذا الموضوع تقول الأخت هل يجوز أن تصنع موقع في الإنترنت حيث يعني خاصة للنساء التي تدخلن في الإسلام مثلا هنا في إسبانيا موقع حيث الرجال يجب عليهم أن يضعوا يعني امرأة من أسرتهم لكي تتصل بهن لكي يتعارفوا خلالهن هل هذا يجوز؟ والله ما فهمت يا عمر، تضع موقع ليش؟ لأي شيء؟ مثلا يعني موقع للبحث عن زوج وفي هذا الموقع الرجال يعني لا يستطيعون الدخول بل يجب عليهن أن يضعوا اي نعم، لا إشكال لا إشكال. إذا يعني أن الرجل يأتي بامرأة تدخل بدلا منه من أخواتها وقال ما في شيء. نعم. Entonces, para el tema de las páginas web, de acuerdo, donde un hombre tenga que dejar contacto femenino de su familia, con esto no habría problema. وأنا أقترح يا أخي عمر ليس كل رجال يجد امرأة ممكن يعني تتواصل بدلا منه، فأقترح أن يضعوا رجلا يقول فلان من أراد أن يتواصل معهم الرجال فليتواصل معهم مباشرة والرجل يكون واسطة بينهم. واضح؟ لعل هذا أفضل. واضح يا شيخ، بارك الله فيك. نعم. También para el tema de la última parte de la pregunta, nos comenta el Shah aquí algo importante, beneficioso también para la hermana que pregunta, que pues es una alternativa mejor. En vez de que el hombre tenga que dejar un contacto femenino, que igual algunos no encuentran alguien que puedan dejar para esto, lo más ideal, nos comenta el Shah, sería que deje el wali y que el hombre pues pueda contactar con el otro hombre y hablarlo de esta forma antes de proseguir. نعم. أذهب إلى السؤال الثاني. نعم تفضل. Entonces, con esto terminamos la primera pregunta y pasamos a la segunda pregunta, donde dice lo siguiente. Assalamu alaikum, hermano, quería saber si un musulmán podría rechazar a una persona que quiere casarse con su hija porque no tiene el mismo origen. El pretendiente es un hombre piadoso, reza la hora y tiene buen carácter y su origen es de Marruecos, pero el padre lo rechaza porque el padre es de Guinea y quiere que su hija pues se case con un guineano y no un marroquí.
نعم، السؤال يا شيخ يقول السلام عليكم. الأخ يسأل: هل يجوز للمسلم أن يرفض اقتراح للزواج لابنته من رجل فقط لأنه ليس من من نفس الوطن، ليس من نفس القبيلة؟ هذا الرجل رجل صالح، يعني يصلي في الوقت وله حسن الخلق، لكنه من المغرب، والأب لا يريده، يعني يرفض هذا الزواج لأنه من غينيا، ويريد أن ابنته تتزوج برجل من وطنها، فهل هذا يجوز؟ عليك السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان في العرف عندهم أن هذا عيب يذم به الأقارب، فللأب أن يرفض، لكن يكون دافع الأب ما ذكر، لا دافعه أن الرجل متدين، لأنه نعم ترجم. نعم تفضل. يعني إذا كان عيبا يجوز. إذا كان عيبا يذم به الرجل ويذم به الأهل فكذلك، نعم. أو كان أنت- يرى أن في هذا ضرر على بنته، ستذهب إلى ضرر عليها ديني ودنيوي، فنعم. نعم. أما مجرد هكذا وليس هناك ضرر ويحرمها من الزوج فهذا خطأ. وبعض الآباء، انتبه يا عمر الله يعينك على الترجمة، كيف تترجم، يكون متعلق بالدنيا في بلاد كفرية، فلا يريد بنته أن تخرج تركب إلى بلاد مسلمة فقيرة، ومثل هذا لا يجوز له أن يمنعها لهذا السبب. واضح الشيء؟ واضح يا شيخ، بارك الله نعم. فيك. Entonces, para esta pregunta, lo importante, primero, si ellos tienen que esto es algo mal visto, ¿de acuerdo? En su comunidad, que esto es algo mal visto y que quedan mal y es algo que le quita prestigio, o vamos, que queda mal a la familia, ¿de acuerdo? Es algo malo, muy mal visto en su comunidad, que se case con alguien de otra nacionalidad, o que ve que es un daño para su hija, ya sea en su religión o en su vida como tal. Entonces no habría problema en rechazar el matrimonio si ve que es un daño de esta forma. Pero si solo la prohíbe, como dice, está complacido con esta persona, pero solo la prohíbe solo porque sí, porque simplemente es de otra nacionalidad, entonces esto no es válido. Y es que algunos padres están muy atados a la dunya, a la vida mundanal, en algunos países, o en algunos países de incredulidad también, y no quieren que su hija se case con un hombre de un país musulmán, porque, por ejemplo, en ese país podría ser más pobre de donde están. Y esto es algo totalmente erróneo. Y eso es algo muy importante que tener en cuenta. Entonces, si supone un daño para la familia o para la hija, este matrimonio, no habría problema con rechazarlo. Pero si solo lo rechaza por el tema de la nacionalidad o por el tema de que está atado pues, a la vida mundanal de donde está y no quiere otro país que sea más pobre o, por ejemplo, entonces eso no sería válido. وبعض الآباء لنقصه الديني يمنع ابنته من الزواج من المتدينين، هذا خطأ عظيم، وليتق الله هؤلاء الآباء، فإن المتدين من نعم الله، الدين نعمة من نعم الله، لو كان يعقل ذلك الآباء. ويكفي أن يتصور أمرا، وهو أن الله خلقنا لعبادته، وأن المتدين قام بهذا الأمر الذي خلق به أكثر من غيره، الذي خلق من أجل أكثر من غيره، فالمفروض أن يفرح به الإنسان لا أن يرده. نعم. Nam, y es que algunos padres no permiten que su hija se case con un hombre piadoso y religioso, y eso es una gran catástrofe. Y es que debemos de saber que Allah subhanahu wa ta'ala nos creó para adorarle y obedecerle. Y este hombre piadoso, este hombre religioso, es de las personas que más cumplen con esto, ¿no? Con los que más cumplen con la adoración y la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala, por lo que es una gran virtud que te llegue ante a ti un hombre piadoso para tu hija, y es algo que uno debería de alegrarse y tomar la oportunidad y no rechazarlo para su hija, ya que esto podría ser una gran catástrofe para ella. وأنا أتقدم بنصيحتين في هذا الصدد. النصيحة الأولى:
ألا يكتفى بالدين في الرجل أو المرأة، فالدين مهم لكن لا يكتفى بهذا، لابد أن ينظر مع الدين إلى حسن الخلق وإلى الطيبة، لأن من الرجال والنساء من يمن الله عليه بالدين لكن لا يستفيد بالدين في خلقه ولا في تعامله مع الآخرين ولا في عقله. انتبه إلى العقل، أي في حسن التدبير. فمثل هذا لا ينبغي للمرأة ولا للرجل أن يغتر بالمتدين من الرجال والنساء، بل لا بد أن ينظر لمثل هذا وهو الخلق والعقل. إذا جاء في الحديث من جاءكم ترضون دينه وخلقه، لن يكتفي بالدين. واضح أخوي عمر؟ واضح يا شيخ، بارك الله فيك. نعم. Nada. Entonces, algo muy importante es que el Sheikh ofrece dos consejos, ¿de acuerdo? Para las personas y son muy importantes. Lo primero es que uno no se baste con din, ya sea para la mujer o el hombre, que no se baste con solo mirar el tema del din, ya que se mira el din, pero también los buenos modales y que congenien, etcétera. Y es que hay personas que Allah subhanahu wa ta'ala les dio din, y eso está bien, pero esto no está en sus modales o sus formas de decidir y pensar, etcétera, que también son importantes. Por eso en el hadith el profeta sallallahu alaihi wasallam dice: si viene alguien del cual estéis complacidos con su din, con su religión y con sus modales, entonces casadlo. Y como podéis ver, no se basta con decir solo din, sino también que incluye modales. Eso es algo importante que tener en cuenta. النصيحة الثانية، ينبغي للفتاة ألا تتعجل في رد رأي أبيها، فإنه في الغالب رأي أبيها خير من رأيها، ورأي أخيها خير من رأيها، فإن الفتاة عاطفية بخلاف الأب والأخ، إلا إذا كان الأب والأخ ضعيفي الدين وجعلهم يردونه الدين فحسب، فمثل هؤلاء لا يلتفت إليهم. واضح إن شاء الله؟ واضح يا شيخ، كرمك الله. نعم. Entonces, algunos padres no permiten, para el tema del segundo consejo, algunos padres no permiten, para el segundo consejo es que la mujer no debe de apresurarse a estar en contra de la decisión de su padre. Y eso es algo importante tener en cuenta. La mujer no debe de apresurarse a estar en contra de la decisión de su padre. Y es que la decisión de su padre la mayoría de veces es mejor que la suya, o la decisión de su hermano es mejor que la suya generalmente. Y es que la mujer es más emocional, al contrario que el padre o el hermano, que generalmente elegirán lo que es mejor para ella. Siempre, obviamente, hay que tener en cuenta también si, por ejemplo, el padre o el hermano tienen una religión más débil que la mujer, pues en ese caso sí que la decisión de la mujer también es importante y hay que tener esto en cuenta. Pero si no, pues es importante pensar en esto. طيب، في سؤال؟ نعم. آخر سؤال يا شيخ. Pasamos a la última pregunta entonces, donde dice lo siguiente. Es que una mujer leyó pues que la mujer que no se cubre los pies para la oración la ha perdido irremediablemente, pero su duda es, ¿cubrirse los pies con calcetines solamente o puede cubrir con el vestido largo aunque no traiga pues los calcetines? Y si es correcto. نعم. آخر سؤال يا شيخ يقول امرأة تسأل أنها قرأت أنه واجب ستر القدمين حين الصلاة، وبدون ستر القدمين الصلاة لا تقبل. وسؤالها هل يجب عليها أن تلبس الجوارب، أم إذا كان لديها عباية طويلة تستر قدميها بدون الجوارب هل هذا يجوز؟ أما ستر القدمين ظاهرها وباطنها في الصلاة فواجب بإجماع الصحابة، كما ثبت عند ابن أبي شيبة عن عائشة عن علي، وقال ابن عبد البر لا خلاف بين الصحابة في ذلك. نعم. Entonces, para empezar, la respuesta a esta pregunta,
tapar los pies, ya sea por encima o por debajo, las suelas de los pies, importante, es obligatorio por consenso de los sahaba. Y dijo Abdul Bar que no hay diferencia de opinión entre los sahaba en este asunto. نعم. ولبس الجوربين كافيان، وكذا تغطيتهما بالثوب أو بما يلبس من العباءة كافي. المهم أن تغطى، والأحسن أن تغطى بالدرع السابغ، أي باللباس السابغ الطويل، ولو غطت بالجوربين كفى وصحت الصلاة. نعم. نعم. Entonces, vestir los calcetines es suficiente y taparlo con el vestido también es suficiente. Eso sí, lo único importante es que estén cubiertos los pies, tanto por arriba como por abajo en todo momento en el rezo. Y lo mejor es cubrirlo con ropa larga y opaca que no muestre en ningún momento nada. También los calcetines serán suficientes también y no habría problema alguno. نعم. نعم، واضح الصوت واضح يا شيخ، بارك الله فيك. وفيك. نختم. نختم إن شاء الله. نعم. نختم. أسأل الله لي ولكم التوفيق. وقبل الختم، كأن في أحد المداخلين أو الحاضرين، كأن لا أعرف أقرأ اللغة غير العربية، كأنها وضعت صورة امرأة متبرجة، فلو تنصحها يا الشيخ عمر، لأن هذه تأخذ وزرها، إثمها وإثم كل من ينظر إلى هذه المرأة المتبرجة. نعم. جزاك الله خير. Entonces, antes de concluir con la clase del día de hoy, nuestro querido Sheikh quiere hacer una recomendación a las personas del directo. Nos dice, sobre todo para las mujeres, que tengan una foto de perfil donde aparezcan ellas mismas y no aparezcan tapadas debidamente, ¿no?, con el hijab, que recuerden que es importante el no poner estas fotos de perfil, ya que ganan pecados para toda persona que la mire, y que es mejor el ser modesto en este asunto. Y eso sería el consejo del Sheikh, importante tener en cuenta, ya que pues le da pecados a todos los que miran y se lleva los pecados de todos los que miran esas fotos de perfil. Y que Allah nos guíe a todos y nos ayude. No. طيب نختم يا أخوي عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Y con esto concluimos la clase del día de hoy. Y las paces y bendiciones sean sobre el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.